sekarang bos, gua lagi di ngeruput, tuh rame banget. Orang yang kurang percaya. Makanan jangan Tiwul ada, pokoknya 9 komplit di sini. Tuh, berangkat. Hah? Ini aja nggak apa-apa. Asin Jogja. Cireng, mau cireng? Ya ada cireng. Wah pagi-pagi udah makan cireng. Pak Piroan Pak? 5.000 Oh 5.000 Bapak.
Apa ini? Kue balok.